हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 25 तारिख आसतु जाणीनेवा आज मुख्य खबर। प्रथम खबर कोलकाता रे वर्षा 10 मृत। कोलकाता रे जलमग्न अंचल सह साधारण जीवन बाधाप्राप्त। कोलकाता सहर में 39 वर्ष सबुठारु अधिक वर्षा हेबा परे अति कम 10 जनकर मृत्यु होईछि। मृतक मध्यरु 9 जनक मृत्यु जलमग्न अंचल में विद्युत संस्पर्श जोगु होईछि। पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता एवं निकटवर्ती अंचल में गतकाली विद्युत संस्पर्श जनित मृत्यु पर विद्युत कंपनी सीएससी रो अवहेला को दायी करिथिबारु विद्युत कंपनी एही दायित्व अस्वीकार करिछि। सीएससी कहिछि जे एही मृत्यु गुड़िक तांको विद्युत नेटवर्क सह जड़ित नुहे। भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र कहिसेंती कोलकाता जहाको एकदा भारतर लंडन भावे स्वप्न देखा जाउथिला सेही सहर मात्र 5 घंटार वर्षा को मध्य सह्य करि पारिला नाही। ताहार कारण हेउचंती ममता बनर्जी जार निष्ठुर शासन एक उपहास परिणत होईछि। बंगालार जनता ममता बनर्जी उदासीनता कोलकाता म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन एक छत्रवाद मूल्य देउछंती। दायित्व ग्रहण करने बदल में ममता जहाँ सबुबले करती ताहा ही करिसेंती, अन्य काहाकू दोष देइछंती। से आहुरी कहिसेंती यह कौनसी प्राकृतिक विपर्यय नुहे, यह एक शासन विपर्यय एवं बोधहुए माँ दुर्गा क्रोध मध्य। कारण ममता बनर्जी पितृपक्ष समय पूजा पंडाल उद्घाटन करी हिजाब पिंधि परंपरा को अपमान करी पाप करिसेंती। सोमवार राति सहर और यार उपकंठ अंचल में बासगृह और व्यावसायिक अंचल गुड़िक गुरुतर जलमग्न स्थिति देखा देइछि। अनेक गुरुत्वपूर्ण रास्ता जलमग्न रही एवं ट्रेन सेवा बाधाप्राप्त होइछि, जहा फल यात्री माने छाती पर्यंत पानी रे चलिया बाध्य होइछंती। एही बन्या दुर्गा पूजा पूर्वरु आसीछि। 24 घंटारू कम समय 251 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा एही वर्षा सहर में 1986 पर सबुठारु भयंकर वर्षा अटे। यह गत 137 वर्ष मध्य अंचलर षष्ठ सर्वाधिक एकदिनिकिया वर्षा मध्य अटे। भारतर पाणीपाग विभाग कहिछि जे एही वर्षा उत्तर पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा एक निम्न चाप क्षेत्र जोगु होइछि। आगामी किछि दिन पई अधिक वर्षार पूर्वानुमान रहिछि। परवर्ती खबर पूजा पाई आगुआ दरमा। मुख्यमंत्री निर्देश में 26 रे मिलिबो दरमा। आसुछि दशहरा पूजा, बुलाबुली सांगकू जमिबो किणाबिका। एही सबु दृष्टि रे रखी पूजा पाई आगुआ मिलिबो दरमा। पूजा पाई सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा। समस्त कर्मचारी को 26 तारिख रे दरमा देवाकू मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारिख रे देवाकू निर्देश होइछि। दुर्गा पूजा पाई राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु जारी हैला स्वतंत्र निर्देशनामा। परवर्ती खबर ठकुछंती सुना दोकानी। बड़ खुलासा कले जगाण मंत्री। सुना किणुथिले सावधान, कारण ओजन मापरे ठकुछंती सुना दोकानी। गत 3 वर्ष रे मापकरे त्रुटि नहीं सामना को आसीछि 16टी मामला। रुजु मामलारू 2,26,500 जरिमाना आदाय करिसेंती सरकार। खाली सेतिकी नुहे, निम्न मानर सुना देई धरा पड़िसेंती 8 दोकानी। सेथिरु 4 जनक पंजीकरण बातिल करा जायथिया बेले 3 जनक पंजीकरण बातिल पाई नोटिस दिया जायछि। आउ गोटे मामला विचाराधीन रहिछि। एने गृह रे विधायक प्रशांत बेहेरांक प्रश्न रे उत्तर रखिसेंती जगाण मंत्री। परवर्ती खबर एबे भी पांड्यान को कब्जा रे बीजेडी। धमक देउछंती बीजेडी नेतांकू। आई एम डाउन नॉट आउट, मते रगाउनी, भाई को कही सस्पेंड करदेवी। आपण को यही कथा सब टिके अड़ुआ लगुथिबो, हेले ए कथा आमे कहू नायु। बरं यही शब्द गुड़िक भैरव कार्तिकेयन पांड्यान जी एबे बीजेडी मुंडरे बसी तांडव करुछंती। सते जमिति बीजेडी दल तांको हाथ मुठारे। नवीन पट्टनायक केवल तांकर, से जहाँ चाहिए ताहा करि परिबे। खाली सेतिकी नुहे, यही कथा से कौनसी साधारण लोकंकु नुहे बरं बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मंत्री तथा ओडिशार तुंग नेता रणेंद्र प्रताप स्वाई को कहिसेंती। ताहा पुणी धमक देवा ढंगरे। बीजेडी सभापति तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक असुस्थ होई एक घरोई मेडिकल रे भर्ती होइछंती। तांकू देखिया पाई बीजेडी वरिष्ठ नेता माने रविवार राति रे सेठारे पहुंची थिले। हेले सेठी नवीन को भेटिवे कोन, ओलटा पांड्यान को ठारू गालीमंद सुनिथिले। तापरे कानमुंडा आउसी चुपचाप फेरीथिले। डाक्तर को सूचना अनुसार नवीन कर 2 दिन हेबो झाड़ा बांती हेउथिला, किंतु तांकू तुरंत मेडिकल अणा जाई नथिला। एक कथा शुणी जिते बीजेडी नेता माने नवीन को भेटिया अपेक्षा करते सेतबेले सुजाता राउत पांड्यान किछि डाक्तर सह नवीन को पाखक जाइथिले। सेठारे रणेंद्र प्रताप स्वाई अरफ राजा स्वाई पचारिथिले जदि सार को देह 2 दिन हेब खराब हेलाणी
ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ କାହିଁକି ଅଣାଯାଇ ନଥିଲା? ହେଲେ ଏନେଇ ସୁଜାତା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତମତମ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଧମକ ଦେବା ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ଡାଉନ୍ ନଟ୍ ଆଉଟ୍। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ? ସେ ବିଜେଡ଼ିର କ'ଣ? ନା ସେ ଜଣେ ନେତା, ନା ସେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ। ସେ ଦଳର କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଧମକ ଦେବାକୁ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ କେବଳ ତାଙ୍କର? କଥା ଏଇଠି ସରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଭୈରବ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତ କହିଥିଲେ, ତମେ ସେହି ଲୋକ ନା ଯିଏ ଧର୍ମଗଡ଼ର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲ? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଭୈରବ କହିଥିଲେ, ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଭକ୍ତ ପଚାରିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭେଟି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଭକ୍ତଙ୍କ ଏ କଥାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ଭୈରବ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତଳମୁହାଁ ଟଙ୍କା, ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ H-1B ଭିସା ଶୁଳ୍କରେ $1,00,000 ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସର୍ବକାଳୀନ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଟଙ୍କା 47 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଁ $1 ତୁଳନାରେ 88 ଟଙ୍କା 75 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ H-1B ଭିସା ଶୁଳ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇକ୍ୱିଟି ବିକ୍ରୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ H-1B ଭିସା ଶୁଳ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଭାବେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟ୍ରମ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ନୀତି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଟାରିଫ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବଜାର ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏପରି ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ କମାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା 3.5%ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 85.22 ଥିବାବେଳେ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ 88.75ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖିନଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ କେହି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ 100ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀ 100ଟି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। 1606 ଗୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖା ହୋଇ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 38ଟି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 237, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 201 ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 2852ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମ ଫଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ ହେଲା କିଲର ଥର ମାଲିକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପରେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 9 ଅଗଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଛାଟିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ଥର ଗାଡ଼ିର ରେସିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ 3 ଜଣ। ମୃତକମାନେ ଥିଲେ ରେବତୀ ରାଉଳ, 8 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ରେଶ୍ମା ରାଉଳ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଶ୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାର ସପ୍ତାହ ପରେ ରେବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଓ ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତି ଲୋକେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ଥରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।